Sige, sige. Sige. Yan, tupong, 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 tupong. Nakaba? O, sige. Dali, ma'am. Sir, dali mo, sir. Ma'am. Dali, dali. Pinasahay ka ng itlog. Ang pigat natin yung mga itlog. Sige. Tupong, tupong, palihog ka, tupong. Bilis. Sige, anak ka sa lalaki, palihog lang sa... Okay, tupong ka, nakakatiri ka. Mga wives. Wives? Wives. Yeah. Sige. 1, 2, 3, go! Yay. One step backward. Okay, straight up. Yan, ite, ite. Ate. Ite, na. Sige. Pastor King, isang kamera. Pastor Milo. Ay. Abel. Okay. Sige. 1, 2, 3, go! Okay. Mana? Okay na? Okay. One step backward. One step backward. Okay, one step backward. One step. Palapit mo naman po yan. Palapit mo yan, babe. Okay. 1, 2, 3, go! Ay, nako, kapatid. Okay, one step backward. One step backward. Okay, tarunga ka na. Sinaklan, line. Ah, sinaklan, line, right. Okay. 1, 2, 3, go! Excited kayo sa ako, no? Nabuhang kayo ng itlog. Yeah, napaitlog na rin. Palihog ko, map. Palihog, map. Sige. One step backward. Okay, one step backward. Yeah. Karungang sound ninyo, masiman ha? Ang itlog. Karungang pag-sound. Okay, 1. Pamati ha, hindi go raha, go isa. Okay? 1, 2, 3, go! One step backward. One step backward. Okay. Sa kayo magkatawag gani? Dahil champion na, kinahanglan, pamilinin ninyo si Pastor James Manjoy. Okay. Wala, gitiilan na. Gitiilan. 1, 2. Husband, kinahanglan ini go ha, isa. Ayaw sa isa kung walang nata kayo go. Okay. 1, 2, 3, go! Ay, nabuak! Nabuak ang ate. Nasaw niya pero nabuak. Wala niya natarong sa loob. Okay. Sige, sige. One step backward. One step backward. One step backward, Angkol. Angkol, one step backward. Pwede lang biganin. Pwede lang biganin. Sige. Sige ha. 1,